sendirilah. Okay, diri kita sendiri. Bila kita cakap diri kita, okay, kita mesti kena ingat this is our own business. Business sendiri. Okay, kita tak boleh kita cakap tunggu orang untuk kembangkan bisnes kita, tak boleh. Kita mesti fikir bisnes sendiri, kita sendiri kena buat. Kita sendiri yang kena cari cara, yang kena cari jalan macam mana kita nak growkan bisnes kita. Okay, so one of the cara melalui personal grow lah. So kita sendiri memang kena grow. Okay, so bila kita cakap sebab apa kita kata bisnes sendiri. Okay, bisnes sendiri kita lah bos, kita lah kuli, kita lah kita cakap apa HR, kita lah accountant, semua kita. Sebab apa? Bisnes sendiri. So kita sendiri kena ada orang cakap banyak knowledge. Okay, kena sendiri belajar, kena dapatkan banyak lagi kita cakap pengalaman daripada orang-orang yang berjaya untuk kita growkan kita punya diri supaya bisnes kita dalam masa yang sama akan berkembang. Okay, yang macam tadi pun Kak Harita cakap right mindset. Okay, bila kita ada right mindset, bila mindset kita betul, okay, kita akan lebih positif. So bila kita akan lebih positif, kita akan nampak kita punya personal grow and then dalam masa yang sama, business akan grow. Okay, and then right attitude. Kita mesti kena ada attitude yang betul. Okay, kita buat business. Okay, kita kena faham kita buat business. So macam mana cara kita nak jalankan business kita? Kita kena belajar lah sebab semua orang cakap kita masuk kita memang zero, tak tahu apa kan. Tetapi bila kita masuk dengan zero, okay, kita mesti kena ada attitude untuk belajar. Sebab tu kita sentiasa encourage attend meeting, attend learning class, okay, personal ke group learning. Kalau boleh join, semua join. Sebab apa? Kita nak learning attitude. Okay, learning attitude itu yang boleh bagi kita personal grow and then boleh kita cakap growkan kita punya business. Okay, lagi kita ada kena fokus yang betul lah. Okay, kita nak business kita, okay, macam mana? Sampai tahap mana? So kita kena betul-betul fokus. Sebab macam ada sharing semalam daripada Dr. Sarina, dia kata, okay, kita kena fokus apa yang kita business yang kita kena buat. Sebab apa? Dia cakap kalau kita macam kita kata fokus buat 4 basic. Sebab 4 basic adalah roda untuk kita kena sentiasa roll. Buat. Sebab apa? Kalau kita pusingkan roda tu laju, kita akan sampai kepada destinasi kita dengan lebih cepat. Okay, tapi kalau kita slow 1-2 kali roda, so lepas tu kita stop, lepas tu tunggu sebulan, 2 bulan baru buat. So kita cakap kita takkan dapat capai dengan cara yang cepat lah. So fokus memang sangat penting. Okay, lagi kita kena sincere to success. Kita sendiri kena jujur dengan diri kita. Okay, kita nak berjaya. So kita kena bagi diri kita peluang. Okay, peluang untuk berjaya. Okay, jangan harapkan orang, kita sendiri sebab kita yang nak berjaya, kita yang nak jadi seorang diamond. Okay, kita yang kena, kita cakap kita yang kena sendiri jujur dengan kita. Okay, saya nak sampai jadi diamond. So kita kena jujur, kita kalau nak jadi seorang diamond, apa yang perlu buat? So kita kena buat ikut step yang leader kita bagi. So kita kena jujur dengan diri kita supaya kita boleh berjaya. Okay, lagi don't wait. Ini paling-paling penting. Jangan sekali kita tunggu. Sebab apa? Kalau kita tunggu, kita tak akan grow. Okay, kita mesti cari cara sendiri. Okay, inisiatif sendiri. Macam mana kita nak kita nak kembangkan diri kita, nak kembangkan bisnes. Okay, kita tak selalunya kan kita cakap jangan tunggu kita punya upline. Okay, sebab apa? Upline kita pun ada sendiri dia punya bisnes. Okay, dia memang akan ada masa dia pasti akan tolong. Tetapi ada masa yang dia memang tak dapat nak tunggu kita. So kita kena sendiri move, okay? Kita kena sendiri grow. Kita tak boleh tunggu. So kalau kita tunggu, kita akan lambatkan, delaykan kita punya kejayaan. Okay, jadi boleh? Okay, so seterusnya bila kita personal grow ni, dia akan relatekan dengan upgrade kita punya self value, nilai diri kita. Okay, bila kita, sebab apa? Kita punya business ni adalah people had people business. So bila kita nak tolong orang, kita sendiri kena ada orang cakap kena upgrade lah. Kalau kita sendiri pun tak upgrade, kita sendiri pun tak grow, macam mana kita nak tolong partner kita kan? So itu kita cakap business ni memang kita sendiri kena ada personal grow. Baru kita boleh tolong orang, baru kita boleh tolong partner kita juga grow dan sama-sama berjaya lah. Okay, lagi kita kena upgrade kita punya value untuk prepare, untuk serve lebih ramai orang. Sebab apa? Bila kita cakap relate tu, ya? Sikit, boleh tak slide ni macam kat semua tak nampak? Tak nampak?
Macam tak bergerak. Memang belum bergerak. Oh, okay. Alright. Memang belum bergerak Kak. Okay, thank you, thank you. Okay, sorry Tapi suara clear tak? Okay? Okay. Suara clear. Thank you, thank you. Okay, so kita cakap prepare to serve more people. Sebab apa? Kita nak ajak orang join business dengan kita. So kita kena prepare lah nak serve dia macam mana, nak ajar macam mana. So kita sendiri kalau kita pun tak belajar, kita pun tak grow, macam mana kita nak ajar business partner kita. So ini memang sangat penting. Personal grow memang sangat penting. Okay? So apa yang kita nak buat? Okay, apa yang kita nak grow? Okay, secara personal, okay kita ada kena kuatkan kita punya hard skill dengan soft skill. Okay, macam saya senaraikan kat sini daripada segi STP. Okay, product knowledge, arrange appointment ability, communication skills. And then kita kena personal character kita sendiri pun kena grow. And then kita leadership. Okay, so saya akan pergi kepada one by one lah. STP. So STP, show the plan, show the people, show the product. Okay, show the potential. So semua tu kita cakap kita kena master well. Kalau kita nak business grow, kita kena master well. Kita kena learn and practice. Wajib. Kalau kita betul-betul nak fokus dalam business ni, kena fokus. Belajar dan juga practice sampai kita able untuk STP sendiri. Okay, memang kena belajar. No excuse kita cakap. STP memang kalau kita nak kembangkan business, kena STP, show the plan. Macam tadi cakap saya, memang saya punya group lah memang setakat ni dalam masa PKP ni dah 41 orang yang join lah. So ini kita cakap sebab kita satu group. Macam saya sendiri, okay, partner saya pun memang ramai bring new partner. Okay, so kita cakap kalau kita sendiri tak strong STP, okay, macam mana kita nak influence orang untuk join kita punya business. Okay, lagi once kita dah belajar, practice, okay, daripada leader. Okay, biasa kita tengok leader yang buat. Okay, leader tolong kita, okay, kita dengar, kita tengok, kita belajar. Mesti kena tengok leader buat macam mana and then kita dah berjaya, faham, berjaya praktis sendiri, so kita kena buat secara without supervision. Maksudnya sendiri, leader tak perlu tengok. So itu kita akan nampak. Kalau kita dah berjaya buat sendiri, leader tak perlu tengok, so kita dah nampak kita dah kita cakap ke step yang lebih untuk ke arah kejayaan lah. Kita cakap level, meningkat lah kita punya grow, personal grow tu. Okay, so do STP itself. Okay, bila kita berjaya buat sendiri STP and then orang join, itu kita cakap memang satu kejayaan. Okay, sebab apa kita cakap STP yang berjaya adalah STP yang boleh masukkan orang, betul tak? Yang boleh masukkan orang dekat group kita. So orang accept. So itu memang satu kejayaan. So bila kita dah dapat learning semua daripada leader, okay, kita tak boleh nak tunggu leader selalu. Okay, kita start kita punya STP itself without supervision lah. And then, okay, kalau kita cakap kita nak STP satu orang, tak boleh. Kita mesti kena ajar partner kita. Okay, baru kita boleh nampak grow. Sebab apa kalau kita satu orang je yang belajar, kita satu orang je yang buat, so kita satu orang akan jadi penat. So kita kena ajar partner kita. Okay, secara personal ataupun group. Apa kita nak semua orang boleh jadi leader. Semua orang boleh STP sendiri. Okay, semua orang boleh jaga group sendiri. So kita cakap kita kena ajar partner lah. Lagi kita tolong partner buat STP. Macam dulu leader kita tolong, kita punya mentor tolong kita. So sekarang masanya kita tolong partner. So kita boleh nampak lah, okay, kita dah grow lah, kita boleh kita STP. So kita rasa sangat macam rasa, wah, kita rasa satu yang something kita cakap feel yang best lah bila kita sendiri dah boleh tolong partner kita, tak perlu kita nak tunggu mentor kita sendiri boleh tolong. So ini yang kita nak, sebab kita nak people help people, kita nak tolong partner kita macam mana dulu mentor tolong kita, so kita sekarang nak tolong partner kita. Tapi dalam masa kita tolong dia orang STP, kita sambil ajar. Okay, kita tak boleh tolong semata-mata, kita mesti ajak dia sekali join, okay, dengar apa kita cakap macam mana. Okay, cara kita explain sebab kita nak dia orang pun belajar. Macam kita dulu belajar, so sekarang kita nak dia orang pula belajar. And then nanti dia orang akan ajar lagi partner-partner lah. Okay, macam ini contoh lah Okay, sendiri STP, okay, tak ada lagi mentor yang tolong, tak ada, sebab kadang-kadang mentor kita pun banyak kerja lain, okay. So kita kena sendiri, okay, on STP, kita kena buat sendiri, kita cakap apa tu, appointment semua sendiri buat. Okay, lepas tu kita teach, ajar.
okey, sambil kita STP, okey kita ajar partner kita, okey, sama ada secara personal ataupun secara group lah. Okey lagi, kita help partner. So tolong partner kita STP dalam masa yang sama kita nak dia juga belajar dan dengar apa yang kita explain dekat dia punya dia punya partner lah. Okey. Okey, seterusnya product knowledge. Okey, product knowledge memang kita kena sangat-sangat strong. Okey, kita kalau sebab kita punya business ni kita cakap kalau produk tak move, PV tak ada. So kita memang kena movekan produk. So kita memang kena banyak tahu pasal produk. Okay. So kita sendiri pun kena self learning lah semua product knowledge, self learning. Okay, memang kita cakap tak perlu sampai terlalu mahir tapi at least kita kata kita tahu basic. Okay, setiap barang ni apa basic dia, apa kelebihan kegunaan. So kita cakap kena dapatkan semua ilmu tu lah. So sekarang pun banyak kan ada workshop, macam dulu ada workshop, ada seminar. Okey, sekarang dekat Zoom sekarang sangat senang lah. Kita cakap kat mana-mana kita duduk pun kita boleh dapat knowledge. Okey, kalau tak dapat join group learning ataupun kelas, boleh tengok dekat website lah. Website kita pun sangat-sangat complete. Semua ada details and then dekat product catalog pun sama. Kita ada details. So kita cakap tak ada excuse untuk kita tak tahu product knowledge. Okey, kalau kita tak dapat join secara online, kita boleh pergi secara offline. Okey, tengok product catalog, tengok, baca. Semua ada details kat dalam. And then bila kita cakap kalau kita punya grow dalam product knowledge, nak nampakkan kita punya personal grow tu, okay, kita mampu selesaikan problem daripada partner kita and then juga customer lah. Okay, macam ni kita tengok, okay. Sekarang Zoom, okay, kita pergi join je apa-apa kelas yang kita sempat masuk, yang kita ada peluang untuk join, join. Jangan pilih macam semalam Dr. Sarina cakap, jangan sekali-kali kita pilih tajuk apa kita nak belajar. Jangan, itu dah salah. Itu kita cakap first yang sekali salah. Sebab apa? Bisnes kita ni banyak produk. So kita kena belajar semua produk. Tak boleh pilih-pilih produk. Okay? Apa saja produk yang kita berkesempatan untuk kita masuk, yang kita sempat untuk belajar, kita grab. Jangan tunggu. Jangan tunggu leader cakap, okay nanti ada ni join. Tak perlu. Kita tengok bila dekat group ada kita punya leader ada bagi tahu ada belajar apa kelas. So kita grab peluang tu. Okay, ambil peluang. Jangan lepaskan. Sebab apa? Kita cakap peluang untuk kita belajar, okay, kadang-kadang kita dengar topik yang sama, okay, tajuk yang sama tetapi dari orang yang berbeza. So setiap kali kita dengar kita akan dapat info-info yang berbeza. Sebab apa? Pengalaman semua orang tak sama, okay. So ini kita kena grab, okay. Macam dulu kita ada webinar, okay, dengar. Okay, webinar jam tu, okay, semua sekali jangan lepaskan apa-apa info walaupun kita cakap kat home meeting sekalipun. Okay, info apa-apa yang berkaitan mesti kena grab. Okay, and then bila kita sendiri belajar, jangan lupa ajar. Itu yang paling penting. Kita belajar and ajar. Belajar, ajar. Jangan kita satu orang belajar tapi kita tak ajar partner kita. So itu sangat salah juga. Sebab apa? Kita nak dia orang pun sama grow macam kita. Baru kita akan cakap boleh nampak perkembangan bisnes kita lah. Macam kita hari tu ada satu produk katalog learning. Okay, kita ajar semua daripada Nutrilite sampai personal shoppers punya produk. So kita go through lah. Okay, kita cakap sikit-sikit explain apa produk ni, okay, apa guna macam tu lah. So kita mesti kena ajar. Jangan sekali-kali kita belajar satu orang. Lepas tu kita senyap. Simpan sorang-sorang ilmu tak guna. Sebab dalam bisnes ni kita kena copy and paste. Apa yang kita dapat daripada leader, kita bagi dekat partner kita. So ini macam contohlah saya saya WhatsApp saya punya partner, okay hari ni ada diamond sharing apa, ada macam hari tu FEDC Wamisai nak ajar spring, okay kita bagi semua, bagi jangan pilih. Okay kita tengok macam kita cakap sometimes orang memang dia kata mungkin tak berminat tapi kadang-kadang bila kita invite kan dia rasa terbuka hati untuk join. So kita cakap jangan putus asa. Okey, macam ada yang tak faham macam mana nak download Zoom. So kita ajarlah. Macam tu. So kita cakap kalau ada, akan ada yang cakap sorry lah tak dapat join. Tak apa, jangan putus asa, jangan rasa down. Okey, kita try lagi. Okey, next time dia cakap free akan join. So kita cakap ada peluang lagi lah. So when next time ada peluang kita invite lagi. Sebab kita nak dia orang pun sama-sama belajar produk, sama-sama dapat kita cakap product knowledge, dapat info, dapat maklumat. Okey lagi kita cakap able to solve problem lah, okey, daripada customer kita, daripada partner kita. Contoh tanya, okey kalau orang sakit ni apa nak sesuai. So kita sendiri kena ada
ability untuk reply, untuk solve the problem. Kalau kita sendiri pun tak faham sangat, baru kita tanya dengan leader lah. So tapi kita cakap kalau kita nak nampakkan kita betul-betul dah grow, okay, personal grow, kita mesti boleh reply directly. Okay, tak perlu kita tanya apply lagi. Okay, kita bila orang tanya, okay, oh macam ni, okay, kita pun terus jawab. So kita terus dapat on the spot feedback. So orang lebih yakin dengan kita. Okay, macam-macam lah. So ini antara contoh lah. Okay. Okay, lagi kalau kita cakap personal growth, kita mesti ada keupayaan sendiri untuk arrange ability, untuk arrange appointment. Okay, kita gunakan masa free kita macam sekarang. Okay, macam sekarang kita cakap apa, free memang macam saya sendiri pun, okay, sekarang pun tak ada kerja lah. So banyak free time. So kita kena arrange appointment. Kita kena pandai sendiri buat. Tak boleh nak tunggu. Sampai bila kita nak tunggu. Okay, kita mesti kena cari idea. Okay, macam mana kita nak arrange ke appointment tu. Okay, tak kira lah sama ada STP dengan prospek ke, group learning ke, STP learning, product learning. Banyak yang kita boleh belajar. System learning, website learning, macam mana nak online order. So kita semua boleh ajar. So kita kena fikir apa yang kita nak ajar partner kita. Sebab kita nak partner kita pun faham kita cakap basic, faham konsep macam mana yang kita nak run business ni. Okay, and then kita buat jadual lah. Okay, ini antara contoh lah kita nak ajak partner kita STP, macam saya punya partner hari tu. Okay, dia nak STP dia punya adik ipar prospek lah. Okay, macam mana. So saya pun cakap lah. So kita akan jumpa kat Zoom. So kita set lah. So kita cakap set STP appointment. So sendiri buat. Okay, sendiri. Jangan tunggu-tunggu. Okay. Lagi macam orang baru, okay, tak faham apa kena buat, nak download Zoom, kita ajar. Okay, so nak ajar apa? Nak ajar STP. Kita ajak dia join, kawan kita nak STP, ajak dia join. Bagi dia dengar sahaja. Okay, tak perlu buka video pun tak apa. Kita cakap kita nak dia sahaja dengar apa yang kita cakap macam mana supaya dia boleh dekat rumah sendiri praktis. Okay, lagi kita kena buat apa jadual lah. Macam STP and website class, bila masa, tarikh. So apa tujuan kita buat kelas ni? So kita explain sikit lah. Okay, apa tujuan? Okay, kita cakap apa tujuan kita buat kelas ni untuk bagi diorang lebih info detail. So kita kena explain sikit. So kita cakap kalau kita ada ability macam untuk arrange appointment, okay, kita dah move up. So kita nak itu, kita nak nampak kita punya business ni grow. So kita cakap semua orang memang daripada zero. Okay, so kita tak cakap zero terus pergi 100. Memang takkan ada orang yang terus pergi berjaya, terus 21%, betul tak? Semua kita akan cakap step by step. Daripada zero pergi 10 to 20. Okay, lama-lama kita akan sampai kepada 100 tu. Tapi kena konsisten lah. So kita cakap biar lambat, tapi asal kita konsisten. Konsisten belajar, konsisten kita teach. Okay. Lagi communication skill pun, okay, kita kena personal grow communication skill. Okay, dengan kita punya partner lah, kita kena ada sentiasa ada discussion. Okay, perbincangan. Lagi contoh target, okay, nak buat core, super core, CPCF. Okay, kita cakap simple macam target yang simple, harian, bulanan, mingguan pun kita cakap, kita communicate, okay, kita discuss. Okay, lagi kalau partner ada problem, okay, kita communicate dengan partner, kita discuss dengan partner apa-apa saja problem yang berkaitan lah. Okay, so macam contoh, okay, macam last month, okay, ada partner yang, okay, kita tengoklah, kita sebagai leader, kita selalu juga kena check, okay, PV berapa. So kita tolong dia. Okay, you fight lagi sikit nak pergi 9%. Sebab kita tahu beza, betul tak? 6% dengan 9%, beza bonus. So kita kena tolong dia. Okay, fight sikit, fight. Kita bagi semangat. Itu kita punya, kita cakap, sebagai seorang leader, kita kena ada ability untuk macam tu lah, bagi semangat kat partner kita. Okay, walaupun macam yang nak capai 3%. Okay, so lagi sikit nak capai 3%. Kita fight, tak apa. Walaupun 3% itu satu pencapaian. So kita fight, tolong dia. Okay, kita bagi tahulah dia macam mana kalau tak sampai, sayang tak ada PV, tak ada cashback. So kita cakap, ini kita cakap communication. Kena sentiasa dengan partner lah, bagi tahu dia orang. So kita akan nampak, okay, dalam bulan ni macam contoh saya punya group, okay, ada 2 CPCF, okay, ada 3 yang buat 3%. So bila kita cakap 3%, kita nampak dia orang dah 100% jadi user. So kita cakap kat sini, kita boleh nampak, okay, bisnes kita dah grow. Macam dulu kita satu orang, macam tu kan, kita satu orang, kadang-kadang ada satu lagi orang. So sekarang kita dah nampak, okay, sikit-sikit kita ada break leader. Ini yang kita nak dalam bisnes.
kita nak lagi ramai yang jadi CPCF dalam grup kita, lagi ramai yang jadi 100% users. So bila kita nampak macam tu, itulah kita punya business growth. Itulah kejayaan dalam business kita. So ini yang kita cakap, communication, discussion memang sangat penting. Kalau kita buat tak tahu je kan, okay, so macam dia nak sampai 3% tapi lagi berapa point kita tak ada cakap apa. So kita tak tolong dia. Itu maksudnya kita tak tolong partner kita. Kita biar je. So ini bukan lagi people help people lah, kita biar. Tapi kita tak boleh macam tu. Kita mesti bagi tahu dia sebab kita nak tolong dia. Okay, kita nak tolong dia dapatkan bonus. Kita akan rasa macam wah okay lah leader ni tolong dia. Okay, tolong dia bagi tahu dia apa yang perlu buat. So next time, okay dia akan faham. Tak sampai 250 point, tak ada PVA, tak ada cashback. So next time dia akan sendiri faham lah. So kita cakap first time kita ajar. Kena betul-betul explain. Okay, memang kena explain. Kalau tak, dia orang kalau ada yang salah faham ataupun tak faham, so itu akan in the future kita cakap akan bagi back influence baliklah kepada kita punya group. So communication memang sangat penting. Okey, contoh macam partner, okey tak nak kena ni apa-apa sajalah kita cakap yang berkaitan bisnes, okey kita tolong. Apa yang dia orang nak minta tolong kita kena tolonglah. Okey macam nak register baru, okey macam mana just pay in nanti kita tolong register. So macam itulah. Okey lagi macam sekarang YOLO kan, YOLO peraduan tu semua ada yang tanya, okey macam mana ni nak submit semua. Okey so kita ajar. Okey kita tolong ajar. Jangan kita buat semua kita ajar dulu. Okey ajar dia orang faham, so dia orang boleh sendiri buat. And then contoh sekarang masa PKP hari tu, banyak sangat orang cakap apa tu masalah dengan produk delay. Banyak memang sampai sebulan, kadang-kadang sebulan. Sekarang macam saya punya partner lah, sekarang pun dah sebulan lebih. Kita dah berapa kali call HQ, berapa kali follow up. So memang kita kena dengan partner pun kita kena cakap baik-baik lah. Kita takut dia orang cakap tak suka hati kan. Okay, lepas dalam masa yang sama, okay, kita buat. Okay, kita hantar email kat company cakap macam-macam mana and then email tu, okay, kita send balik dekat one of kita punya, kita cakap group leader lah. Okay, group leader. Okay, tadi akak dah email macam ni. Okay, so kalau next time ada lagi, okay, boleh sendiri email. Okay, kita ajar dia. Okay, kita jangan buat je tapi tak ajar. So nanti next time, kalau dia tak faham, dia akan tanya kita balik, betul tak? So bila kita dah ajar, dia akan faham. So next time dia sendiri boleh buat. Okay, so kita kena ajar semua. Apa yang kita belajar, kita kena ajar. Macam dulu saya punya mentor Susan, ajar saya macam mana nak hantar email kat company apa-apa problem. So, sekarang saya ajar saya punya downline lah buat yang sama. Okay, personal character ni kita cakap macam soft skill lah. Okay, sebab apa kita punya memang tahu kita punya business ni melibatkan orang. Okay, kita nak inspire orang, nak tunjukkan dekat orang apa yang kita buat, okay, supaya orang boleh follow kita lah. Okay, follow sistem. Kita kena tunjuk kita sendiri pun boleh follow sistem. Okay, baca buku, MP3. Okay, lagi positive influence. Kita memang kena bagi positive influence. Sebab kita nak kita punya business positif. Kita tak nak kita punya business go to negatif. Okay, so positive influence memang sangat penting. Okay, lepas tu kena improve mindset. Bila mindset kita dah grow, dah improve, kita akan pergi kepada kita cakap positive business. Semua orang dalam pemikiran yang positif, semua orang okay, semua buat secara positif, so business kita akan jadi positif. Okay, so lagi kalau untuk personal character, kita kena ability to talk with people. Sebab semua orang different character. Kita ramai-ramai partner, okay, berapa puluh orang partner. Semua lain-lain karakter. Okay, kalau kita cakap mungkin satu cara ni tak sesuai dengan orang lain. Okay, mungkin orang ni sesuai cara A, orang ni tak sesuai cara B. So kita kena ada ability tu lah. Kena macam mana kita nak cakap dengan dia sebab sometimes ada kita cakap orang daripada different background, okay, environment yang berbeza. So memang kita cakap pemikiran, cara orang adapt sesuatu tu pun berbeza. So kita kena ada, kita cakap sebagai seorang leader, okay, kita kena tahulah, okay, macam kita punya partner ni macam mana cara kita nak cakap dengan dia, takut orang cakap kalau apa tu, takut tak faham ke ataupun apa tersalah faham. So kita kena ada ability itulah nak bercakap macam mana kita nak bagi orang faham and then macam mana kita nak bagi orang boleh terima apa yang kita cakap. Sebab kita bila people business ni memang kita cakap melibatkan orang lah, betul tak? So bila orang memang macam-macam
orang cakap lain-lain lah, lain opinion, berpandangan beza. So memang kita kena ada keupayaan macam tu lah. Okay, leadership. Leadership ni memang sebab kita punya business adalah memang leadership business. Sebab apa kita nak kita sendiri pun jadi leader. Walaupun kita contoh ada satu downline, okay, kita still leader sebab kita dah ada downline, kita dah ada partner. So kita juga dikira leader. So sebab itu kita cakap kita nak semua orang boleh jadi leader lah dalam grup. So leadership business memang kita cakap kena tekankan. Sebab apa one day dia punya grup grow. So kita nak dia jadi leader dalam grup tu. Tak perlu kita lagi jadi leader. So dia leader and then kita boleh tolong support. Okay, macam tu lah. So kita sebagai leader, okay, kita yang designkan life planning dan successful rate untuk kita punya sendiri dan juga kita punya grup. So kita yang bertanggungjawab. Sebab kita apa? Sebab kita yang bawa dia orang dalam bisnes ni. So kita yang bertanggungjawab untuk tolong dia orang, untuk support dia orang, untuk bagi kita cakap bagi 100% sokongan, okay? Supaya kita dengan dia boleh sama-sama berjaya. Sebab apabila kita bawa dia masuk, and then kita biar je, kita nanti kalau dia tak berjaya, end of the day kita juga yang akan macam rasa kerugian lah. So that's why kita cakap bila kita sebagai leader, kita kena ada tanggungjawab macam tu. Okay, kita bawa orang masuk, okay, kita mesti tolong dia, ajar STP, ajar produk supaya dia faham. Okay, apa yang dia nak kena buat. Okay, so kita cakap bila grup berjaya, okay, itulah kejayaan kita lah. Bila kita sebagai seorang leader, okay, kita boleh lead grup kita, itulah kejayaan yang kita akan capai. Di situlah kita boleh nampak business kita grow. Okay, macam kita lah, macam saya, kita cakap woman self value. Okay, macam sekarang saya cakap saya punya sendiri personal lah. Okay, sekarang bulan PKP memang zero income daripada active income, memang tak ada gaji langsung, zero. Tapi melalui bisnes ni, okay, saya cakap alhamdulillah saya ada buat MWay business. Okay, kalau saya harapkan gaji daripada saya punya sekolah je, memang saya tak ada, zero, betul-betul zero. So saya cakap sangat beruntung lah. Okay, saya berterima kasih sangat dengan saya punya sponsor bawa saya join business ni. So saya cakap dekat sini, bila kita sendiri ada macam kita cakap sendiri punya income, okay, tak perlu tunggu daripada bos, kita rasa kita itu daripada segi personal kita dah grow. Okay, kita ada value, okay, walaupun bos tak bagi gaji, okay, tak apa, kita ada gaji sendiri. So kita rasa dari segi personal, okay, kita dah grow. Dulu kita harapkan gaji-gaji je kan. So kalau dulu jadi macam ni sebelum saya kena MWay, saya rasa saya pun tak tahu macam mana nak survive lah. Okay, tetapi once saya nasib baik saya dah jumpa bisnes ni dulu, MWay ni, so saya rasa saya dah ada value. Okay, tak perlu tunggu bos lagi. Saya dah ada value untuk ada income sendiri. Okay, so kita cakap bila kita personal grow ni, kita akan jadi lebih confidence. Macam saya lah. Saya dulu sendiri macam first nak STP pun macam tak tahulah, tergagap-gagap, menggigil semua, tangan semua dah menggeletar, apa cakap pun tak tahu kan. Tak tahu itu prospek faham ke tak faham pun. Tapi itulah kita cakap, kita belajar. Okay, tapi makin lama kita akan nampak kita punya grow, personal grow. So kita makin lama bila kita buat, kita practice, kita akan jadi lagi confidence. Itu saya sendiri rasa. Okay, kita jadi confidence, lepas tu kita pun sendiri boleh STP, kita boleh tolong partner kita. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak dalam bisnes lah. Okay, lepas tu macam kita pun sendiri cakap dalam bisnes kita ni, kita ada extraordinary value macam hari tu SDBC cakap. Okay, kita ada freedom, kita ada family, kita ada hope, kita ada reward yang tak dapat dekat mana-mana tempat lain. Sebab apa kalau kita cakap macam reward, okay, kalau kita jadi diamond, okay, dia cakap hari tu lebih 150,000 yang MWay laburkan untuk recognize kita, untuk kita naik pentas dengan family. Okay, itu saya rasa dekat kalau kehidupan biasa kita tak akan dapat semua tu. So, tapi dekat bisnes ni kita ada peluang macam tu tau. Kita ada peluang untuk dapat recognition macam tu. So kita cakap kita kata kalau macam sebelum ni suami bagi bunga pun tak pernah jarang-jarang lah. Sekuntum pun tak tahu entah bila, tak ingat kan. Tapi dengan
kita cakap kalau adanya recognition daripada Amway, boleh kita tengok macam dulu kita punya diamond bersusun bunga-bunga fresh flower kan. So ini yang kita nak. Kita nak apa kita cakap woman value, woman self value. Kita nak macam tu. Kita nak dapatkan kita punya value seorang kita perempuan lah, tak perlu tunggu suami, tak perlu nak tunggu bos, tapi kita sendiri boleh buat. Okay, kita boleh ada kekuatan sendiri sebab kita dah ada duit sendiri. So ini antara yang saya sendiri rasalah personal grow dalam diri saya. So saya sendiri pun sambil sekarang boleh sendiri jaga anak, okay, sambil boleh buat bisnes, kita cakap memang nampak, memang saya sendiri dah rasa personal grow ni, and then dalam masa yang sama bisnes saya boleh grow. So saya pun sangat bersyukurlah dapat kita cakap group, okay, satu group yang memang semuanya memang kita cakap bagi kita punya macam bagi kerjasama, okay. Semua cari partner macam sendiri pun dah faham, okay, tak perlu kita sendiri nak suruh okay, nak kena buat apa-apa, sendiri dah faham bawa orang join kita punya bisnes. Okay, sebab apa kita cakap more PV, more PV, more income. So semua orang faham itu. So that's why saya cakap dalam masa PKP ni memang saya punya group memang kebanyakan daripada saya punya group lah orang masuk. So diorang bila sendiri faham, diorang sendiri akan buat. Kita tak perlu nak paksa lagi, kita tak perlu nak apa kita cakap explain sangat. Diorang dah faham, diorang akan buat. Ini yang kita akan nampak dalam bisnes kita. Once kita dah bagi mindset yang betul, okay, orang akan nampak okay, bisnes ni macam mana cara buat. Okay, so diorang akan start buat. So itu kita panggil kita business grow, and then diorang sendiri pun dah personal grow. So dalam masa yang sama kita punya partner grow, kita punya business akan sama-sama grow lah. Okay, so saya rasa sampai kat sini je lah saya punya sharing. Okay, so saya harap dapatlah sedikit memberi membantulah, okay. Kita cakap walaupun mungkin tak banyak lah, tapi dapatlah bagi sedikit info kepada kita punya semua partner lah. So saya harap kalau macam cara saya ni boleh diguna pakai, okay, boleh try, boleh pakai lah. Jadi kalau macam nak ada sendiri punya cara, itu terpulang sebab kita cara setiap orang berbeza kan. Cuma kita ada sistem yang sama, so kita just follow sistem yang sama lah. So saya harap perkongsian hari ni boleh sedikit bagi kita sama-sama satu cara lah macam tu, untuk macam mana kita nak growkan diri personal, and then dalam masa yang sama bisnes kita boleh grow. Okay, so saya rasa setakat ini saja. Okay, so terima kasihlah kepada yang masih stay lagi dekat dalam kita punya meeting ni. Okay, so kita kembali kepada kita punya MC Teddy. Terima kasih. Hey, terima kasih tu kita punya super call leader Kak Fatimah. Wah, sangat-sangat terbaik. Another cikgu lagi boleh mengajar kita sedikit skills and leadership. Wow, terima kasih everyone. Please give a clap, give a thumbs up. Kalau tak cukup, kita bagi thumbs up lagi dekat depan screen lagi. Kalau tak cukup lagi, boleh pergi ke rumah Kak Fatimah bagi thumbs up juga. Okay. So, mana-mana senang boleh buat lah. Tidur. Tidur. Okay, so sangat-sangat awesome. Leadership ni sangat-sangat penting. Skills sangat-sangat important. So, hopefully kita semua belajar kita punya soft skill, kita punya hard skills juga. Okay, sekarang kita sudah sampai penghujung. Without motivasi, kita tak boleh tidur. So, siapa yang tidur tanpa motivasi, I mesti akan call you balik untuk bangun balik dengan motivasi ini. Okay, kenapa I cakap motivasi?